guys, for our vlog, we're interviewing some people. What's their opinion about traditional and modernized jeep? So let's start with the interview. Shy. May pamangkot ko. Subong, traditional or modern nga, Jeff? Anong gusto mo? Traditional. Nga traditional. Wala lang, gusto ko lang. Ay, anong impact sang modern, subong? Mas dami, ang traditional kay fresh air. Uy! Amo lang nga. So guys, amo lang sa batyan. So guys, supod ko subong si Marco. So, pre, may pamangkot ko. Traditional or modern nga, Jeff? Traditional. Nga traditional. Mas... Barato? mas barato. Taga mo na. So guys, supod ko subong si Tony. So guys, may pamangkot ko ton. Traditional or modern nga, Jeff? Ng brad. Ha? Traditional. Traditional ako nung guys nga, traditional. Makasave ka. Makabarato. So guys, traditional. Yeah. So thank you. So guys, supod ko subong si Ran. So, traditional or modern nga, Jeff? Traditional. Nga traditional. Kaya hindi standing. Hindi ko na standing guys. So, mas comfortable kaysa ang traditional. So guys, supod ko subong si Isa. So, may pamangkot ko, traditional or modern nga, Jeff? Modern. Nga modern. Okay na inip. Hindi ko na init. So, mas naman sa aircon. So, amo lang ating tiyo. So guys, supod ko si Nelia, ang working sa CBA. So, may pamangkot ko Nel, traditional or modern nga, Jeff? Traditional. Nga traditional. Wala, may kadasi. Dasig ko na guys. So, amo lang to. Thank you. Sen. So guys, si Pansin upod ko. So, may pamangkot lang ko. Kailangan lang honors na wala eh. Traditional or modern? Traditional. Nga traditional. Hmm? Nga traditional. Yan? Oo. Kaya ano? Mas dasig. Mas barato. Yan, kasi. Wala sandeng. Hmm. Guys, amo na ako na wala sandeng. So, ako lang nagsabat. Thank you. May pamangkot ko, traditional or modern? Jeep. Modern. Nga modern. Traditional, pati. Traditional man sa akin. That's good. Laway ka, ka-traditional, bautin. Guys, supod ko subong si Kem. So, may pamangkot ko, Kem. Traditional or modern? Traditional. Traditional. Pwede hindi ka-plate eh. Pwede ka, please. So guys, supod ko subong si Kay. So, may pamangkot ko kay traditional or modern nga, Jeff? Traditional. Mga traditional. Because it's so very convenient sa mga students, like wala sila kwarta, kulog lang yung plate eh. Kaya kung mag-modern sila, mahal, te ang aton nga balon is tsaktuhan lang gid sa budget. Tiduga nga tapang plate te. Ang mahal, hindi akong kung mag-modern, tate sa traditional, ang dasig. Traditional or modern nga, Jeff? Traditional ko nun guys, nga traditional. De, anong impact sa modern? Anong impact ang modern sa ating sabong wala? Wala. May alam man, sa init lang, kung init lang. Wala na aircon, bahagi, wala na. So, mula ko nung nila sa bat guys. So, okay na to. Bye! Sa pag-subong siya. So, may pamangkot ko eh. Traditional or modern? Trad. Nga traditional. Support. I support traditional system. So guys, so pag-subong si Sir Adrian Onyate. So, sir, may question ko subong, sir. What is your prefer? Traditional or modernized jeep and why? Ang preferred kong jeep is, kung ako lang yun it's modern. Kaya syempre, convenience pala ha. Syempre, aircon, tapos, ito hindi kaya stress pag abot mo sa yung mga kalagtuan. Pero, kay may mga cases, mag-isa ito kasulta, sa modern, so ang kaabot sa traditional. So, kung ano na lang una ka maabot, ang mo lang inasakyan. Pero kung may option, mas mahal yung modern.
So, amo nang sabat ni sir. Sir, thank you, good sir. Thank you. So, guys, si Papang, guys, Papang, go bakal. Alituwa. Tapos, So, guys, si Papang, guys. So, at least ko kani magbakal, may interview hon ka sanay. ibon ko lang din. Nagdapalag ang product ni Papang. So, guys, sana yung product ko. So, si Alis Papang. Pang, may pamangkot ko, Pang. Ano? Para sa tulakat, busy siya pa. Traditional or modern nga jet? Traditional. Mga traditional, Pang. When it comes modern, may control sa isa ka company. So it means may tendency nga ipataasan pa ang presyo sa katong nga malayan. Ng at yung PT. So traditional, di ba? Traditional without ticket, di ba kabayad ka lang 10 ka kayo, tuwa mo kung pasok ulang pa. Pero kung traditional, kung modern, hindi ka kayo, it's because naka-record sila sa tulong sistema nila. So guys, sa mutong sabat ni Papang. So thank you, Gid Pang. Mangutang ko, Gid Pang. So guys, upod ko subong si Miss Mia Plaza. So Miss, may pamangkot ko, Miss. Traditional or modern? Traditional. Mga traditional, Miss. Kay, I am proud to be a product of a jeepney driver nga klase amay. So guys, traditional kuno iya, pero nagsabat sa kagina, modern. Kay kuno, comfort, kag fresh ka kuno magpuli, kag mag-abot sa off-road. Pero day, ano to mas gambal sa nga traditional kay proud daughter sa sang jeepney driver. So Miss, thank you, good Miss. May hapon, Carl. May pamangkot lang sa mo parte sa mga modernized nga jeep kag nang asa agency nang agree ka man bala sa modernization sa jeep o kung ma-stay lang sa as traditional. Nang agree man ko nga modernized jeep kay syempre as Gen Z gusto ko comfortability kag ang modernized jeep is umunisa ng spacious sa kag ng damo mapungkuan. Pag modernize ang aton nga jeep or mas stay lang ta sa traditional. Ang is depende man kay syempre ang may mga mga economic na pollution ng problem tamo syempre amo na gani again modernize ang jeep tungod nga ng makabulig sa environment naton. So yes, ang agree man sa Yes. So guys, we are here for the last interview. So, upod ko subong si Sir Nemel M. Santos. So, siya gali ang matag sa aton last opinion for traditional and modern nga jeep kag nga traditional or modern. Good evening everyone. I am here to give my opinion about the positive and negative of modern and traditional jeepneys. So first, about the traditional jeepneys, kita nga mga taga Bacolod, believe kita nga ang mga traditional jeepneys is may siya traditional values when it comes sa aton. It's because first, ang traditional jeepney is mga jeep na sa una ginausar sa mga military sang World War. And then ging reinvent nila, ngimo nila dayon public transport. So amo na siya ang traditional values sang aton nga traditional jeepneys. Kung islanda na sa or i-upgrade na sa into a modern jeepneys, the traditional values will vanish, madula na sa aton nga believe when it comes to traditional jeepneys, and wala daging basurat na lang. Alright. And next for the comfort. So kung nagasakay kita sa traditional jeepneys, mainit siya, kagutok, gasiko-tosiko ang mga tao, pero kapukotanan, wala sa minagakabit. Kung sa modern jeepneys naman, damo ang makasakay, and then especially may nagatindog man, so okay siya if kapuko ka. But if ikaw gastanding, kabudlay, it's because you need to balance yourself para hindi ka matumba.
especially mga modern jeepneys, grabe magpadalaga nila drivers. And then also, amula na siya gurong yung advantage, it's because naka-aircon ang modern jeepneys. Alright. Next, if we're going to talk about the environment, traditional jeepneys most likely to emit more carbon footprints here in the nature or in the Mother Earth. It's because daan ng ilang mga engine, then gubaon ng iban. So, amo na sa nga much more carbon footprint ang ginabilin sa mga traditional jeepneys. But if we go with the modern jeepneys have much more advanced technology compared to the traditional jeepneys. Less carbon footprint ang ginausar nila. The fare or ang plite, mas barato ang sa traditional jeepneys. It's because they use a manual system. Wala sila gadala calculator. So, basic arithmetic ang process sa traditional jeepney. Whereas kung sa sa modern jeepneys, they use a systematic approach, which is may mga advanced technology sila nga ginausar. May mga device sila para mag-print sang inyong resibo. Mayroon man sila also sang card for coinless or paperless nga money. And then, for security also, mas advanced ang modern jeepneys. It's because may CCTV sila for 24/7. When it comes naman sa traditional jeepney, you need to bantayan ang imo own nga gamit kay wala saya 24 hours monitoring. So, amo na siyang kinalain sang traditional kag modern jeepneys. In conclusion, I will say that both sides, traditional and modern jeepneys, have their own advantages. Just a recap lang before I give my conclusion. If we are going to lose all the traditional jeepneys, all the traditional belief will be gone forever. Hindi na siya maptan sa mga younger generations and sa mga younger generations pa to the future. If we are going to use the modern jeepneys, okay man na siya nga embrace ang modernity. But pwede, if possible lang man nga we can just modernize the traditional jeepneys, like we embrace local products, like not the same with the modern jeepneys naging bakal pa sila sa China or sa any other countries, no? I-embrace na lang ang local. We can have it on our own, because I believe Filipino product is nami siya kusog and advanced man on their own, because I believe ang microchip is kita, Philippines ang pinakadamo import sang microchip. So as I said, okay nga mag-embrace kita sa modernities, as long as wala taging ginakalintan ang aton nga traditional beliefs. And that's all for me. Thank you so much. So guys, that's a wrap. So I would like to thank the person and mga people nga na-interview namon and naghatag opinion about sa traditional and modern nga jeep. So that's the end of our vlog. Thank you!